all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya ang problema, kunin nato na itugyan sa Ginoo Igsoon, problema rin na siya. Kunin nato na itugyan sa Ginoo, problema kita na. Manang di na makatarong pagkalagad sa Ginoo. Di na makahimo pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay naay problema lagi. Hallelujah. Naay kabug-an nga kanunay gidala-dala. Okay, number 2. When you live according to God's will, your faith will never be affected by any circumstances. Ang imong pagtuig soon, dili matandog, dili maunsa sa bisan unsang circumstansya na maabot sa imong kinabuhi. Unsa man ang circumstansya, ang imong pagtuo, magpapilit gina siyang nagbaro. Ngano man, nagkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. God, the Holy Spirit will take charge sa imong faith. Will take charge sa imong kinabuhi. Dili ka ma-shake. Pero kay si Lord nga itong galagaran is unshakable. Si Lord nga itong galagaran unstoppable. Hallelujah. When He is the blessed, when He says His word, ngayon siya nga ang imong pagtuo dili matandog. Yan naman. Naamo gyud verse si Lord. Na siya gisulti, no? In Romans chapter 8 verse 28, yan siya, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Ibutang rin nato sa nauna isuon, maayo o dili maayo nga mga butang. Kana pag-ingon ni Lord nga, all things work together. Kana rin nga word, work together. Hallelujah. Kanang ingon si Lord nga, nag-work together. Kanang maayo o dili maayo, nagkauban, aron i-mold ka, aron hulmangon ka sa dagway sa iyahang kabubuton nga gustong mahitabo sa imong kinabuhi. Doon kay sa dihang maayo ra tanan ang imong masinatian, diha sa imong pag-alagad sa Ginoo, you cannot appreciate sa mga dagko pag yung mga butang without sa mga dili maayo sitwasyon nga imong magian. Managingon nga maglantaw kang salida nga puro tanan bida, walay kontrabida, perting lang o aya. No? So kanang mga dili maayo mga sitwasyon, ato nang